जय जगन्नाथ बंधु मैंने आशा करुँचे आपण मैंने भलरे थे। आम आज आलोचना करवा आमर शिक्षा पद्धति क्यों स्तर पर अधिका फोकस करवा दरकार। साधारणतः आमर शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक आरंभ करी PhD पर्यंत बा हायर लेवल पर्यंत थाए, किंतु शिक्षाविद अनुसार बहुत किसी शिक्षाविद अच्छा गोपबंधु अनुसार अच्छी, गांधीजी अनुसार अच्छी, रोशंग अनुसार अच्छी, श्री अरविंद अनुसार अच्छी, बहुत शिक्षाविद अच्छा मतरे पद्धति अनुजाई शिक्षा ग्रहण कले किछिटा सुधार आसो बोली से विश्वास करते। आ प्रत्येक शिक्षाविद साधारणतः आमर प्राथमिक अवस्था उपरे अधिका विशेष गुरुत्व प्रदान करते। प्राथमिक अवस्था जोटा कि आमर शिक्षा पद्धति आम जो आरंभ होता है, छोट पिला आम पढ़ा आरंभ करा हूँ प्राथमिक अवस्था, जोटा सी सबकि शिखी थाए। आल्फाबेट शिखी थाए, सेंटेंस केमती गठन करते से शिखी थाए, सबकि शिखी थाए। सेटा हूँ प्राथमिक शिक्षा पद्धति बा प्राथमिक शिक्षा अवस्था। पिलाटी जदि प्राथमिक अवस्था भल भाव आल्फाबेट शिखी, भल भाव वाक्य गठन करा शिखी, भल भाव पढ़ी जानी, हिंदी पढ़ी पार्थो, इंग्राजी पढ़ी पार्थो, ओडिया पढ़ी पार्थो, संस्कृत पढ़ी पार्थो। ये प्राथमिक अवस्था ही सबकि संभव। आम पिलाटी को गठन करवा, पिलाटीर शिक्षा पद्धति को जदि आम डेभलपमेंट करने चाहते प्राथमिक अवस्था। जदि आम जो कहते अपर प्राइमरी तापर हाई स्कूल आसी जाए, आमर हाई स्कूल पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आसी जाए, जोटा कि +2 तापर +3 होता है, तापर मास्टर डिग्री करें। आम जमी प्राथमिक अवस्था पिलाटीर मौलिक शिक्षा जोटा कि सी शिखा दरकार, बा प्राथमिक अवस्था जहाँ शिखा दरकार ताको शिखा दरकार। केमिति पढ़ा जाए, केमिति लेखा जाए, से प्रति आम ध्यान देवा दरकार। आउ पिलाटीर जदि आम जी डेभलपमेंट करने चाहते आम तार परिवेश पर ध्यान देवा दरकार। सी जो परिवेश रही पढ़ुची आ परिवेश किसी शिखुची से प्रति ध्यान देवा दरकार। मत विशेषकर श्री अरविंद शिक्षा पद्धति उपरे बहुत भल लगे। तांकर शिक्षा पद्धति हूँ सी सारा संसार मनीष मान शिक्षा पद्धति देवाई चाहती, तार गोटे पथ हूँ आम आध्यात्मिक वे सबकि आम संभव कर। आम आध्यात्मिक पथरे जदि आम जा आम शारीरिक, मानसिक, चैतिक भाव में आम सबकि आम डेभलपमेंट करा हूँ इंटेलेक्चुअल वे, जोटा कि आम आध्यात्मिक पथ कही आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति कही। गोटे मोबाइल भाइराल होता गोटे पिला बा प्रभु श्रीमद भगवत जो अच्छा जोड़े हरे कृष्णा छोटिया पिलाटे कहूँ, देख तार सराउंडिंग बा सी कौ परिवेश रोचे, तार बापा माँ कौन शिक्षा देते से डिपेंड करे। कि एत छोट पिला बेलू सी एत सारा जिनस जानी, जोटा कि आम बड़ पिला हो बड़ बड़ लोक जानी ना, सी एत छोट पिलू एत कथा केमी जाना। से कहुए गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, से कहुए भगवान औरसर जन्म कर से एत कथा जानुंट केमी। आम सेमती गोटे पिला को जदि आम डेभलपमेंट करवा प्राथमिक अवस्था यदि आम किसी शिखापी जाइबा आध्यात्मिक परिवेश रहीकि शिखी पार, सेमती परिवेश आमको बनवा को पड़ो, सेमती परिवेश आमको रहा पड़ो जोटी आमको भल लगे, भगवान को अनुसरण आम कर, भगवान को चरण में आम समर्पित कर निजको सबकि क्षेत्र में आम डेभलपमेंट कर केवल आध्यात्मिक वे। वर्तमान समाज रे जहाँ अवस्था है, वर्तमान समाज जो गति करुच्ची, जो कलुषित आड़ को गति करुच्ची, कुसंस्कार आड़ को गति करुच्ची, से लोक भगवान पर विश्वास करते। आज विज्ञान जुगे पाखापाखि 70-80% लोक भगवान पर आज पर्यटन भी विश्वास करते। एमती भी वैज्ञानिक मैंने भी विश्वास करते, जितेबाला देखिथे रॉकेट जो लॉन्च होता है से पूजा करते गोटे विश्वास थाए, आस्था थाए भगवान से विश्वास करते। आम कौन अच्छे आम पिलाटी को प्राथमिक अवस्था सबकि डेभलपमेंट करहब से प्राथमिक अवस्था।
ପିଲାଟିକୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ତାକୁ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ, ତାକୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲେ ବା ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଜଣାଇଲେ, ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବା ଦେଶ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ଦେଶ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ଅଛି ବା ବହୁତ କିଛି ବାଟ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର 4ଟା ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ, ତାପରେ ମାନସିକ, ତାପରେ ଚୈତିକ, ଶେଷଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥଟିକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବଡ଼ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯଦି ସେ ପିଲାବେଳୁ ସେ କିଛି ଖରାପ କରିଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ସେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠରେ ସେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ସେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ। ଶାରୀରିକ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବା ଯେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଝିଅ ପିଲାଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ପିଲାଟେ ହେଉ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ମାନସିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପୁଅ ପିଲା ହେଉ, ଝିଅଟେ ହେଉ ବା ପୁରୁଷଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଉ, ସେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ 99% ଲୋକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ହେଲେ ବି ସେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ତାର ଚୈତିକ, ଆମର ଯେଉଁ ବିବେକ ରହୁଛି ଆମର ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ। କିଛି ବାକି ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ମନ କହୁଥିବ ଯା କରିଯା, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଅଟକାଇଥିବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍। ବିବେକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ, ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଅଟକିଥାଏ ବା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଟକିଥାଏ। କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ମାନସ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ମାନସ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ବାଟ ଅତି ମାନସ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆସ୍ତେ 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 ସେଇ ପରିବେଶରେ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଆଉ ତା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି, ସାରା ସଂସାର ପ୍ରତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।